What's up guys? Aton tagloon yun runong palitag par nga gapi. Gamit itong big bike. Big bike. Big bike. Bike ra dili big. So, adto ron. Update na lang mo. Pag-abot ako dito. Peace. Guys, abot na guys ni Che. A few moments later. So hello, what's up guys? Tara guys, abot na tayong April guys. Sika na dito kuya ikuha. No? Ndot kayo no? Oh, sheesh. Napakaangas. Napakaangas. So dito na sa like zone tayo no? Sa light zone paangas acclimate na to. So to ara guys, acclimate na guys, acclimate. Yeesh. So what's up guys, so maro to kato siya guys, dati kita pa to yata ni kuya kay i-groom na niya. So ito man natin to, sige man tag balik-balik. So ihatag na lang niya. So salamat din sa mga. Salamat o bike ko sunod. Peace. Oops, tayo sa lang. O gayo dahil kalimutay pag-comment o pag-like and share sa atong vlog. So salamat. Peace. See you next vlog.